So guys, ang hilak si Pailis ron. Pay mong hilak magkapay. Ali. Investigation. Ali pa mong hilak magka. Hikuan mong kuno. Si Earl, gihapak mo no si Chris Earl kuno ni Pailis. Diyan na si Pailis naghilak. Luoy. So nagduwa na lang group block si Chris Earl. Sama niyang kiduwa Chris Earl. Kanam day. Tikog rivals. Kaya ayun naghilak. So guys, subscribe para muundag hilak si Pailis. Kaya may yung like, may nga naman dyan kung muundang jag hilak. So subscribe. Remember, pwede pag like. Subscribe. Subscribe mo guys kay para muundag ni sila duha mag-fight, mag-apologize na ni sila. Mag-apologize. Abi dumi sibundikin mo. Makadakanta mi. Kana? Nay, ni gamiton. Well, naspay. Ningila kay bunalan manipay si Earl. Hala, way gamiton. Makatungi mo Samsung ma? Samsung kay ako nag-vlog mo to ahong mama guys, so maning kini kani unsa man na sa ato ni ida ko unsa nga na mini war kuno then si Pailis na pud guys mong hilak pa ni dya guys ang pictureon guys. What's up darahon na kayo ng blotote. So muni sila guys ang ahong mga sisters and mothers kay Mother's Day bajaron guys no. Anja kanimo imbes Mother's Days nagkilak-kilak maning nag-away Manila anja ingon si Earl mag-brookhaven kuno mi in real life pero nag-away man. So like, subscribe, share og remix this. Kung way remix mangita mo pag unsa nimo pag remix